ମଧୁର ଛବି ସାଇତିଛି ମୁକ୍ତ ହୃଦୟ ମୋର ନୀଳ ଆକାଶର ଜହ୍ନ ତୁମେ ଗୋ ମୁଁ ଯେ ଏକ ଜଳାଧାର ତୁମ ଶ୍ରୀ ମଧୁର ଛବି ସାଇତିଛି ମୁକ୍ତ ହୃଦୟ ମୋର ଚେତନାରେ ମୋର ଆସ ନୀତି ଉଇଁ ଫୁଟାଇ ପ୍ରେମର ଟିକି ନୀଳ କଇଁ ଚେତନାରେ ମୋର ଆସ ନୀତି ଉଇଁ ଫୁଟାଇ ପ୍ରେମର ଟିକି ନୀଳ କଇଁ ମୁଁ ଏକ ଚକର ଝୁରେ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଚକର ଝୁରେ ତୁମ ପାଇଁ ଝରାଇ ନୟନ ନୀର ନୀଳ ଆକାଶର ଜହ୍ନ ତୁମେ ଗୋ ମୁଁ ଯେ ଏକ ଜଳାଧାର ତୁମ ଶ୍ରୀ ମଧୁର ଛବି ସାଇତିଛି ମୁକ୍ତ ହୃଦୟ ମୋର ମୋ ପ୍ରେମ କାରାରେ ହେ ଚିରବନ୍ଦିନୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଢାଳ ଗୋ ଆଶିଷ ଚାନ୍ଦିନୀ ମୋ ପ୍ରେମ କାରାରେ ହେ ଚିରବନ୍ଦିନୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଢାଳ ଗୋ ଆଶିଷ ଚାନ୍ଦିନୀ ଝଲମଲ କର ତୁମରି ଆଲୋକେ ঝলমল কর তুমারি আলোকে ঝরাই নয়ন নীর নীল আকাশর জহ্ন তুমি গো ମୁଁ ଯେ ଏକ ଜଳାଧାର ତୁମ ଶ୍ରୀ ମଧୁର ଛବି ସାଇତିଛି ମୁକ୍ତ ହୃଦୟ ମୋର ନୀଳ ଆକାଶର ଜହ୍ନ ତୁମେ ଗୋ ମୁଁ ଯେ ଏକ ଜଳାଧାର ତୁମ ଶ୍ରୀ ମଧୁର ଛବି ସାଇତିଛି ମୁକ୍ତ ହୃଦୟ ମୋର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। बहुत बहुत धन्यवाद नर्मदा अपा तुमर ये सुंदर मातृवंदनाटी पाई। बंधुगण आज असुविधा वशत भवेश भाई तांको स्वगृह को यात्रा करिथिबारु एबे राउरकेला रे अनुपस्थित तेणु से आगुरी सूचना देइथिले जे आजिर कार्यक्रम रे से जोग दे पारिबे नाही। तेणु तांको परिवर्ते आज गोटे सुंदर विषय आमे रखिछु आम आलोचना पाई आम पाठचक्र रे। विषयटी होची कर्मयोग संपर्क रे कर्मर अध्यक्ष किए से विषय रे एक सुंदर आलोचना करिवे। आम गहन अच्छी श्रीयुक्त शरत कुमार पाणिग्राही जे कि तिहिड़ी ब्लॉक संगठक। तेणु अनुरोध करुच्ची शरत भाई को से आलोचना करिवे
कर्मर अध्यक्ष संपर्क रे कर्मर अध्यक्ष शरत भाई। जगत जननी परमेश्वरी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज तिहिडी ऑनलाइन पाठचर रे योगदान करिथिबा समस्त अभिप्सु माननकु मोर आंतरिक शुभेच्छा नमस्कार। आज एक विषय आलोचना करिया को मु भाबिछि मु जहांको आलोचना को मु आनिबी तांको विषय रे पदे कहवा निहाती दरकार। सी हेले जे विंश शताब्दीर श्रेष्ठ ऋषि श्रीमत अनिर्बाण तांकर जन्म 1896 रे एवं तिरोधान 1978 रे पश्चिम बंगर मयमन सिंह जिले रे तांकर जन्म। तांकर पूर्व नाम नरेंद्र चंद्र धर। ढाका और कोलकाता रे से तांकर छात्र जीवन रे अनन्य साधारण मेधार से परिचय देइथिले। तांकर पिता संसार त्याग करी सपरिवार श्रीमद स्वामी निगमानंदंकर आश्रय ग्रहण करथिले। नरेंद्र चंद्र मध्य तरुण बयस रे श्रीमद निगमानंदंक पाखरे सन्यास ग्रहण करी हेले श्रीमद निर्वाणानंद सरस्वती। तपश्चर्यार दीर्घ सन्यास जीवन परे से श्रीमद अनिर्बाण नाम रे परिचित हेले। बलिष्ठ लेखनीर अधिकारी श्रीमद अनिर्बाण वेद मीमांसा उपनिषद प्रसंग वेदांत जिज्ञासा गीतानुवचन इत्यादि बहु विख्यात ग्रंथर रचयिता। जोग जीवन पूर्णता पाई से श्री अरविंद दर्शन को अनुसरण करथिले। लाइफ डिवाइन सिंथेसिस ऑफ जोग श्री अरविंद जोग और सावित्री विषय रे से कोलकातार श्री अरविंद पाठ मंदिर रे बहु वर्ष धरी आलोचना करथिले। से जेतेबेले आलोचना सभा मंडप को जाउथिले सेतेबेले से ट्रांस रे बसी जाउथिले एवं बाह्य ज्ञान हराई बसुथिले। किंतु तांको मुखरु अनर्गल जहा बाहरुथिला ताकू सेतेबेले कार पाठ मंदिरर कर्तृपक्ष रेकर्ड करी रखुथिले ओ दिव्य जीवन प्रसंग जोग समन्वय प्रसंग श्री अरविंदंकर दिव्य कर्मयोग इत्यादि केतेक पुस्तक र प्रकाशन करिथिले एवं से पुस्तक गुड़िक मध्य श्री अरविंदंक पाखकू जाइथिला एवं श्री अरविंद ताकू देखी तांकर मंतव्य प्रकाश करिथिले एज गुड एज ओरिजिनल। आमे मध्य तांकू देखिबार भेटिबार सौभाग्य अर्जन करिछु। 1975 रे मु जेतेबेले कलिकता जाइथिली सेतेबेले आमे केते जण से श्रीमद अनिर्बाण को भेटिथिलु। बारंबार तांकू साक्षात करूथुलु। प्रति रविवार आमे तांको पाखु जाऊं एवं किसी समय कोटेई के आसु। से मध्य दिव्य भूमि नाम प्रसंग करिथिले एवं आजिर जो आलोचनार विषयटी से तांकर जोग समन्वय प्रसंग पुस्तकरू कर्मयोग अध्यायरू आनीत होइछि। कर्मर अध्यक्ष से विषयटी से रखिछंती ताहा मु आलोचना करिया को जाउछि एवं एथिरे मोर किछि भूमिका नाही। मु मात्र तांकरी कथा ही कहिबी।
जीवन कर्ममय, कर्म शक्तिर प्रकाश। ये कार शक्ति? आपात दृष्टि रे मने हुए मोर शक्ति, किंतु कथाटा संपूर्ण सत्य नुहे। पदे पदे देखा पाए शक्ति मो बसरे नाही, बरं मु ही तार बसीभूत। पुणी मो मध्यरे जेउ शक्तिर प्रकाश ताहा एक महाशक्तिर विभूति मात्र। यही महाशक्तिर जिए भर्ता एवं भोक्ता से महेश्वर। पुणी महेश्वर, महाशक्ति आउ मु बा जीव, यह नहीं एक अखंड अस्तित्वर त्रिपुटी। तीनोटीर मध्यरे अनुस्यूत होईछि एक ही चैतन्य। महेश्वरंकर परम चैतन्य स्फुरित हेउछि मोर आत्म चैतन्य रे। महेश्वर दूर नुहंती, से मोर अंतर्यामी, से विश्वर अंतर्यामी, पुणी से विश्वातीत। आत्म चैतन्य रे, विश्व चैतन्य रे एवं विश्वातीत चैतन्य रे तांकर अनुभव आमे पाई पारू चेतनार विस्फारण रे। यही अनुभव रे आम मध्यरे आनंद जागी उठे, शक्ति जागी उठे। से आनंद अबाधित, से शक्ति निरंकुश। काहींकिना सेमाने बृहत्तर आनंद, बृहत्तर शक्ति। निजकु जानिबा बृहत्तर विभूति रूपे, जानी तांकु भल पाइबा, भल पाई तांको शक्तिर अधिकारी हेबा, आउ सेही शक्ति रे तांकर चिन्मय संकल्प को जीवन रे मूर्त करी तोलिबा, यही हेला जोगर लक्ष्य। किंतु सेही लक्ष्य रे पहुंचीबा को हेले दीर्घ पथ अतिक्रम करिबा को हेबो। आउ सेही पथरे जे फूलर छाई होईछि ता नुहे। उपनिषद कहे से जेपरी खुरस्य धारा निशिता दूरत्वया दूरत्वया, सतरे ताहा। पथ जे दीर्घ आउ दुर्गम, एक कथा साधकर आरंभ रु जानी रखिबा भल। अनेक बाधा, अनेक व्यर्थता पाई निजकु तैयार रखिबा को हेबो। सेथिपाई आवश्यक श्रद्धा आउ आवश्यक धैर्य। निशी दिन भरोसा रख, सेथिरे मन धरिबो, धरिबो ही धरिबो। यार नाम श्रद्धा। पथ जटिल हेउ, किंतु लक्ष्य रे पहुंचीबा जे सुनिश्चित, एथिरे तो कौनसी भूल नहीं। बाहरे गोटे किछि पाइबा को जाई मु फांकी रे पड़ी पारे, किंतु अंतर रे पाइबा को कौनसी फांकी थाई पारे ना। जे ठीक ठीक तीव्रता नहीं चाही पारे, बाधा ताकू आहुरी उदीप्त करी तोले। पथर रे पथर बाजी निया छिटकी जाए तारी भीतर। संकल्प रे निथर जे साधक, तार भीतरटा एमिति पथर भली। से किछिरे भी हार मानिबो नाही। यही ठारे तार धैर्यर परिचय। आउ एही धैर्य वीर्यर ओलटा पिठी। जे दुर्बल सेही चाहे सस्तारे किस्तिमात करिबाकू। तुमको डाकी डाकी तुमे देखा देउन, मोर जन्मटा कांदी कांदी गला, एपरी कथा सेही कहे। असल कथा डाकिला परी डाकिबा से पारे ना।
ଯିଏ ଭାବେ କିଛି ହେବନି ସେ ତାମସିକ, ଯେ ହଠାତ୍ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଛଟପଟ କରେ ସେ ରାଜସିକ। ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜ ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସାଧକର ଚିତ୍ତ ହେବ ଭୋର ଆକାଶ ପରି ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଉଦାର ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ। ସେ ଆକାଶରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲେ ବି ଆଲୋକର ଛୁଆଁରେ ତାହା ତରଳ ହୋଇ ଆସୁଛି। ନିଜର ଆଲୋକରେ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନା, ଏ ଆଶ୍ୱାସ ଅବିନଶ୍ୱର। ଆକାଶ ମେଘରେ ଛାଇ ହୋଇଗଲେ ବି ଦିନର ଆଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମରେ ନାହିଁ। ମେଘକୁ ଛୁଇଁ ସେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ ଫେରାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ଆଲୋକର ଆଶ୍ୱାସ ଯେ ପାଇଛି, ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନର ହୃଦୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅତନ୍ଦ୍ର ଅଥଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାକୁ ସାର୍ଥକ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟି ଉଠନ୍ତି। କର୍ମ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସତ୍ୟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ଯୋଗରେ। ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚେତନାର ବିସ୍ଫାରଣ। ବିସ୍ଫାରିତ ଚେତନାରେ ଅବତରଣ କରେ ଶାନ୍ତି, ଆଲୋକ, ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଶକ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୈବୀ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ କରି ତୋଳନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବନା ନିହିତ ରହିଛି ବୀଜ ଆକାରରେ। ଯୋଗର ଶକ୍ତି ସେ ବୀଜକୁ ଅଙ୍କୁରିତ କରେ। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀଙ୍କର ଶକ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ ଶିଳ୍ପୀ। ଆମ ଯୋଗରେ, ଆମର ସକଳ କର୍ମରେ ସେ ନିୟନ୍ତା। ସେ ତିଳେ ତିଳେ ଆମର ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରୂପାୟନ ନିଶବ୍ଦ ଦୁର୍ଜ୍ଞ, ଅଥଚ ଏକ ପୁରାଣୀ ପ୍ରଜ୍ଞାର ପ୍ରଶାସନରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ। ବାହାରୁ ଆମେ ତାର ରହସ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରୁନା। ଯଦି ବୁଝିପାରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକୃତିର 3ଟି ପର୍ବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ନେପଥ୍ୟରେ ଚାଲେ। ବୀଜକୁ ଭ୍ରୂଣକୁ ଗୁହାଶୟରେ ନିରାପତ୍ତାରେ ରଖି ସେ ତାକୁ ପୁଷ୍ଟ କରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବରେ ଆସେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସଙ୍ଗରେ ତାର ମୁକାବିଲା କରିବାର ସମୟ। ବୀଜ ସେତେବେଳେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ତାକୁ ଆସିବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ଚେତନାରେ ଦେଖାଦିଏ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଭଲ ମନ୍ଦର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ, ଅସତ୍ୟ, ଦୁଃଖ ଓ ଅଶିବ ଆମେ ତ ଚାହୁଁନା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କ ଝମିଲା ପାଇବାକୁ ହୁଏ କାହିଁକି? ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରତା ଆସେ। କେଉଁ ଭାବରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଥ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିବା? ଆଗରୁ ଚେତନାର ଗୋଟେ ତାମସିକତାର ପର୍ବ ଯାଇଛି। ତାହାର ଅନୁବୃତ୍ତିରେ ଚାଲେ ଏହି ରାଜସିକତାର ପର୍ବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଏଟା ପାର ହେବାକୁ ହୁଏ। ଅବାଞ୍ଛିତ ହେଲେ ବି ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ପର୍ବର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଟିଯାଇ କେବଳ ଆଲୋକ ଫୁଟିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବି
ତାଙ୍କର ଅବନ୍ଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରୁ ଋତୁଛନ୍ଦା ହୋଇ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାଇଛି। ଭ୍ରାନ୍ତି, ବ୍ୟର୍ଥତା, ଦୁଃଖ, ଅନ୍ୟାୟ, ପାପ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନର୍ଥ ବୋଲି ଭାବିଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ବି ଅର୍ଥ ଥିଲା। ଅବିଦ୍ୟାର ଖେଳାର ମୂଳରେ ଥିଲା ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଶାସନ। ଯାହାକୁ ମନେ କରିଥିଲେ ଆବର୍ଜନା ତାକୁ ପଚେଇ ସେ ସାର କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ସାରକୁ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ଫୁଲ ରୂପରେ। ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ବୁଝାଯାଏ ନା, ବୁଝାଯାଏ ବୋଧି ଦେଇ, ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହୋଇ। ସେ ଆଲୋକ, ମୁଁ ଫୁଲର କଢ଼ି, ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗର ପସରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ମୋରି ପାଖୁଡ଼ା ଭିତରେ। ସେ ପାଖୁଡ଼ା ଜାଗି ଉଠିବ ତାଙ୍କରି ଛୁଆଁରେ। ଏହି ପରମା ନିୟତିର ଅବିଚଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଥବା ତାଙ୍କର ଆଲୋକର ପ୍ରସାଦ। ତାଙ୍କର ଆବେଶ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମୋର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ହୃଦୟକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କରେ, ପ୍ରସନ୍ନ କରେ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସେତେବେଳେ ସହଜ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋଟେଇ ଦେଇ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ସତ୍ୟ କରି, ଆହୁରି ବେଶୀ କରି ନିଜକୁ ପାଉ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଲୋକର ଫୁଲ, ଏହା ମୋର ସତ୍ୟ ପରିଚୟ। ସହଜରେ ସେ ହୃଦୟର ଏ ଘଟକୁ ମାଧୁରୀରେ ଭରି ଦେଇ ମାଧୁରୀରେ ଭରିଦେଲେ ଏଇ ତ ମୋର ଧନ୍ୟତା। ମୋର କୈଶୋର ଆସିଲା, ତାରୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆସିବ କୈଶୋରର ଲାବଣ୍ୟରେ ଝଲମଲ ହୋଇ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟି ଉଠିବ ସହଜ ହୋଇ, ଅନାୟାସ ହୋଇ। ଝଡ଼ର ମତ୍ତତାରେ ନୁହେଁ, ଆଲୋକର ନିଶବ୍ଦ ପ୍ରସାରରେ। ଏମିତି କରି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଜ ହୋଇ ଉଠିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର କଠିନ ସାଧନା। ତାର ଧାପ ଗୁଡ଼ିକର କଥା ଆଗରୁ କହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ବୋଧ ନେଇ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ତୁମର, ଅବିଶେଷେ ତୁମର। ମୋର କର୍ମ ତୁମର ଶକ୍ତିର ହିଲ୍ଲୋଳ, ତୁମରି ବିଶ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତା ମୂଳରେ ତୁମେ, ଫଳରେ ତୁମେ। ମୁଁ ଫଳ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ତମେ ଯେ ମୋତେ ଚାହିଁଛ ତୁମର ଶକ୍ତିର ଲୀଳାରେ। ଏଇ ଟିକକ କେବଳ ବୁଝିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା, ହେବାକୁ ଚାହେଁ କରଣ। ତୁମ ହାତରେ ବଂଶୀ, ତୁମର ପ୍ରାଣ ଦେଇ ତାର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଯେଉଁ ସ୍ୱରରେ ଖୁସି ତୁମେ ବଜାଅ। ଆକାଶର ସ୍ୱର, ଆଲୋକର ସ୍ୱର, ଝଡ଼ର ସ୍ୱର, ସମୁଦ୍ରର ସ୍ୱର। ମୁଁ କେବଳ ଶୁଣିବି, କେବଳ ଶୁଣିବି। ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର, ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଶକ୍ତି ମୋର ନୁହେଁ, ତୁମର। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାରର
ଫାଙ୍କି ରହିଥାଇପାରେ। ଆଉ ସେଇ ଅହଂ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶୀ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଯେବେ ସौंपି ଦିଏ ତେବେ ଶକ୍ତି ଆସେ। ଶକ୍ତିର ସ୍ଫୁରଣରେ ହୁଏତ ଅଘଟଣ ବି ଘଟେ। ଠିକ ଭାବେ ବୁଝିପାରେ ତାହା ଘଟିଲା, ତାହା ମୋର ଶକ୍ତିରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ନିଜେ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତିର ବାହନ ହେଲି। ମୋର ଏହି ଅବସ୍ଥା କେତେ ଜଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି? କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଅଭିମାନ ଗଲା ତ ନିମିତ୍ତର ଅଭିମାନ ଆସି ହୃଦୟ ଦଖଲ କରି ବସିଲା। ସମ୍ମୁଖ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଅହଂକୁ ଖେଦି ଦେଲି ଓ ସିଏ ପଛପଟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆସି ଆସନ ଜମି ବସିଲା। ସାଧକର ଅହଂ ଗଲା ତ ତା ଜାଗାରେ ଆସିଗଲା ସିଦ୍ଧିର ଅହଂ। କହୁଛି ବୁଝୁଛି ମଧ୍ୟ ଏ ମୋର ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେ ସେ ଶକ୍ତି ଆସି ମୋତେ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କଲା, ଏଟା କଣ ସହଜ କଥା? ରନ୍ଧ୍ର ପଥରେ ଶନି ଆସି ଆଧାରରେ ଭରିଗଲା। ଯେପରି ଶକ୍ତି ବଢି ଚାଲିଲା, ସେହିପରି ଅହଂ ବି ଝାମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ଅହଂ ସେତେବେଳେ ଦେବତାର ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଅସୁର। ଋଷିମାନେ କହନ୍ତି ସବୁ ଅସୁର ଯେ ମନ୍ଦ ତାହା ନୁହେଁ, ଭଲ ଅସୁର ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଦେବକର୍ମ ବି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଆହୁତିଟି ଦିଅନ୍ତି ନିଜ ମୁଖରେ। ଅହଂର ଏହି ଆସୁରୀ ଛଳନା ଆହୁରି ମାରାତ୍ମକ। ସାଧନାରେ ଶକ୍ତି ଆସେ, এটা ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ନ ହୋଇ ପାରିଲେ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ହୁଏ ନା। ଶିବ ଆକାଶ, ଆକାଶବତ୍ ନିଥର ଉଦାର ପ୍ରସନ୍ନ। ଅହଂ ଚାଲିଗଲେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଚେତନାରେ ଆସିଯାଏ। ମୁଁ ହଁ ଏବେ ପଢନ୍ତୁ ନା। ହଁ, ଶିବ ଆକାଶବତ୍ ନିଥର ଉଦାର ପ୍ରସନ୍ନ। ଅହଂ ଚାଲିଗଲେ ଅବସ୍ଥା ଚେତନାରେ ଆସିଯାଏ। ମୁଁ ଅକର୍ତ୍ତା ହୋଇଯାଏ ଅଥବା ତାଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସତ୍ତାର ଗଭୀରରେ ମୋର ଅବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ପ୍ରଶାନ୍ତି କୌଣସି କିଛିରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବ ନାହିଁ। ଶକ୍ତିର ଝଡ଼ ବହିଯାଉ ଆକାଶ ବୁକୁରେ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ଆକାଶ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ। ଯେପରି ଅକ୍ଷୋଭତାରେ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ, ସେହିପରି ଅନାସକ୍ତିରେ ବି ନିସ୍ତରଙ୍ଗ। ଯେ ନିମିତ୍ତ ସେ କିଛି ଘଟାଏ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରୁ ସବୁ କିଛି ସେ ଘଟିବାକୁ ଦିଏ। ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସାରଣ ଯଦି ହୁଏ ତାର ଭିତରୁ, ସେ ହୁଏ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପରି ଅନାୟାସ। ତାର ରସର ଯୋଗାଣ ଆସେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଗଭୀରରୁ। ଆକାଶ, ବତାସ, ଆଲୋକ ସଙ୍ଗରେ ତାର ମିଳାମିଶା। ସେ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱପ୍ନ।
अहं को मिलई देवा को हेबो ब्रह्म मध्यरे, ब्रह्मंक शक्ति मध्यरे। शक्तिमान आउ अभेद, तथापि क्रिया देखी शक्तिर अनुमान करे बोली मने करे। निर्गुण ब्रह्म बोध हुए निशक्तिक। असल कथा हला क्रिया रे शक्तिर उन्मेष, अक्रिया रे निमेष। अर्थात शक्तिर आखि मेला थाई, शक्तिर आखि मेला आउ आखि बुझा जेपरी, किंतु प्रवृत्ति रे जेपरी शक्तिर परिचय, सही परी तार परिचय निवृत्ति रे मध्य। जन्म आकाशवत, से आकाश रे केते बेले आलोक तो केते बेले अंधार। आलोकर प्रपंचर उल्लास, अंधार रे तार उपशम। दुईटी ही शक्तिर लीला। वर्तमान देखुची दुईटी जेपरी पर्यायक्रमे घटुची, किंतु असल रे दुईटी रहिछि जुगपथ। उपशमर ही उल्लास, उल्लासर ही उपशम। एई अखंड भावना ब्रह्मंकर विज्ञान। उपशमर उपासना रे मुक्ति, मुक्ति अपरिहार्य मने हुए। से बोध हुए प्रलय, किंतु प्रलय हेले भी से सृष्टिर भूमिका। प्रलय आउ सृष्टि दुईटी की ग्रहण करने हेबो। उपशम आउ उल्लास दुईटी को जीवन रे अर्थात नित्य जाग्रत अनुभव रे रूप देवाकू हेबो। गीतार सूत्र जोगस्थ होई कर्म कर, समत्व ही जोग। समत्व रे मुक्तिर निशाना, किंतु से मुक्ति शक्ति गर्भ। तार आउ गोटे नाम स्वातंत्र्य। मुक्तिर बंधन नाही, यह हैला प्रथम कथा। तापर कथा हला बंधन नाही बोली से जहा खुशी ताहा करि पारंती। शक्तिर एही स्वच्छंद प्रयोगर नाम हैला स्वातंत्र्य। प्रकृतिर गुण अच्छी, अर्थात बांधिबार दौड़ी अच्छी। मोते से बांधिला जेतेबेले सेतेबेले मु गुणाधीन। प्रकृति तेबे अपरा, गुणर बंधन छिड़ाई मु गुणातीत हेली। ताहा मध्य प्रकृतिर शक्ति रे। से प्रकृति को कहू परमा प्रकृति। अपरा प्रकृति ताहारी ही गोटे विभूति। गुणाधीन आउ गुणातीत तापरे गोटे अवस्था अच्छी गुणाधीशर। जे गुणातीत से गुणाधीश होई गुण नहीं खेला करती। यही तांकर स्वातंत्र्य। तार लक्ष्य अपरा प्रकृतिर गुणर रूपांतर। पूर्ण जोगर सिद्धि रूपांतर रे। गुण सेतेबेले दोष थिला, गुण हेला विद्यारे विद्यारे। अहं मते जेते क्षण जोड़ई रखिछि सेते क्षण मु गुणाधीन। मु वस्तुत सेतेबेले जंत्र, किंतु निजकु मने करे जंत्री। अज्ञ होई भी निजकु भावे विज्ञ। आघात पाई हेउ किंबा स्वभावर प्रचोदनारे हेउ गोटे समय रे अहमिकार तमिश्रा कटि जाए। देखें प्रकृतिर खेला चली।
समग्र विश्व मु से जोग दे न पारी पाखरे छिड़ा होई केवल जेते पारे सेते देखे खेल गुणर खेल राग द्वेष मोहर भी खेल किंतु मोते से माने आउ स्पर्श करू नाहंती मु अकर्ता मु उपद्रष्टा सेते बेले आउ मोर अहं नाही किंतु आत्मबोध अछि अहं गुणर अधीन आउ आत्मा गुणर अतीत गुणातीतर भूमिका रे पक्का हला परे प्रकृतिर गुणलीला रे जोग दिया जाई पारे जोग देवा संभव हुए प्रकृति पछरे पुरुषर अधिष्ठान को आविष्कार करे बोली प्रथमे देखिथिली विराट प्रकृति मु तार कुक्षीगत ताकू संभाली देई पारे ना बोली दुख पाए दुख हाथरू एड़ाई जीवा पाई प्रकृति थारू दूर रे छिड़ा होइथिली सेथिरे चक्षु खोली गला देखिली विराट प्रकृतिर पछरे विराट पुरुष को प्रकृति पछरे कार्य करुची तांकरी संकल्प संकल्प मात्रे ही अर्थयुक्त जगतर गोटे अर्थ अछि सुतरां आमर जीवन रे मध्य गोटे अर्थ अछि शाश्वत काल धरी अर्थर विधान करी चाली छंती सेई कवि मनीषी पुरुष से प्रकृतिर अनुमंता एवं भर्ता तांकर इच्छा रे तांकर आश्रय रे प्रकृतिर कार्य चालीछि मो जीवन तांकरी हातर जंत्र मोर हृदय रे अवस्थान करी मोते जेपरी भावे नियोजित करूछंती मु ताहाई करी चालीछि यही बोध हैला आध्यात्म चेतनार बोध साधक सेतेबेले गोटिए दिगरे जेपरी अकर्ता आउ गोटिए दिगरे सही परी पुणी निमित्त करता अकर्म परे निमित्त कर्म कर्मयोगर खूब उच्च अवस्था किंतु तापरे अछि दिव्य कर्म सेटा हला अतिमानस भूमिर कर्म निमित्त कर्म अवस्था रे जंत्र आउ जंत्रीर पृथक बोध थाए सुतरां अहंग्र संस्कार मध्य थाए जदिओ से अहं शुद्ध अहं एकांत भावे तांकर अहं ये अहं तांकरी द्वारा आविष्ट आवेश जेतेबेले तीव्रतम हुए सेतेबेले जंत्र आउ जंत्री मध्य सूक्ष्म भेद टिकक घुंची जाए सेतेबेले जंत्री ही जंत्र सेतेबेले प्रकृति तांकर संभूति से ही सबु होइछंती से ही मु होइछंती एई संभूति रे प्रकाश पाउछि तांकर आत्म संभोगर आनंद तांकर आत्मलीलायनर निरंकुश ऐश्वर्य से भोक्ता महेश्वर तांकर भोग आ ऐश्वर्य ही परमा प्रकृति देवी माया सेथिरे एही प्रपंचर उल्लास एही तांकर दिव्य कर्म तांकर स्फुरण मो कर्म रे जेउ मु तांकर अंश विभूति एवं विसृष्टि मोर कर्म सेतेबेले विश्वकर्मार कर्म अथच मु अकर्ता काहेकि ना से अकर्ता संभूति रे से विश्वात्मक से सबु होइछंती पुणी असंभूति रे से विश्वातीर्ण सबु होई भी से सरी जानती नहीं
ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସେଠାରେ ସେ ଅକର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ମୁଁ ହିଁ ଅକର୍ତ୍ତା। ଅକର୍ତ୍ତା ହୋଇବି ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ପୁଣି ସେ ଜୀବଭୂତ ନିମିତ୍ତ କର୍ତ୍ତା। ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଦିଗରୁ ଏଇ ତିନୋଟି ପର୍ବ, ମୋ ଦିଗରୁ ତେଣୁ ପୁଣି ଉତ୍ତରଣର ତିନୋଟି ପର୍ବ। ମୁଁ ନିମିତ୍ତ କର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ମୁଁ ଅକର୍ତ୍ତା। ଉତ୍ତରଣ ସଙ୍ଗରେ ଅବତରଣ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଏଇ ବୋଧରେ ତାଙ୍କର ଅନିମେଷ ଆବେଶରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ, ସେଥିରେ କର୍ମଯୋଗର ପରମା ସିଦ୍ଧି। ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।